وسلم ومنها ومن سلم ثم إلى سيدنا ومن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى رب أهل بشر وقرابة وتبعين وتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمحدثين وإلى أرواح العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين سكت المحققين وإلى رب الأولين وولد المسلمين سنة سائر إلى مغاربها بحرها ومنها إلى شمالها ثم إلى أرواح الحديث ونشرت خصوصا سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الأسود سوالي أبو فشل جنيدي أبدا وشيخ شارع وشيخ معرفة القري وشيخ محمد بهاء ودينا سلام وشيخ من ربني وسلام وفر ومن كسب إليه وأخيارهم ثم إلى وليدنا ووالدنا وشيخنا وشيخنا ومن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن أحسن فلا عندك بدعاء الخير ثم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المسارعات إلى مغاربها بحرها ومنها إلى شمالها ومن خوف إلى خوف من الندامة إلى يوم القيامة جعل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا حاجاتنا وحاجاتكم شيخ لله ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن
رحمن يا رحيم ارحمنا وذكر تقربا إلى الله وذكر فعلمنا لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي محمود لا إله إلا الله حي صلى الله عليه وسلم بذكره لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا وعلى وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يغفر عما حمدا وتصل مجيدا يا ربنا فارحمك من بحر العظيم وسلطانك نستغفر الذين لي ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حي منكم رحمة لا تقربوا من جبل الحاجة حتى الحاجة وأكثر من بوقتها رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني في القرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيه وعلمني منه ما جهله وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو إسمات أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة الدنيا في كل خير واجعل الموت رحمة لي اللهم اجعل خير أمتي هذا وخير آمن خواتي وخير أيامي يوم يلتقى اللهم إني أسألك عيسى وهي وحنة سوية ومرض غير مجري ولا تابي اللهم إني أسألك خير ما سأل وخير دعائي وخير مجالي وخير عملي وخير ثوابي وخير الحياة وخير المال والثواب وحفظ إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر له حتى وأسأله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang menjadi niatan hajatan kita selama Hafdzul Quran dan selama KKN dan KKN yang akan datang, masih hari-hari yang tersisa, menjadi hajatan niatan kita untuk selalu
bersama-sama, bermuajahah bersama, mengingat pencipta kita. Karena apa? Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk selalu mengingat. Kita di sini setelah kataman membahas mengenai keutamaan ataupun membahas mengenai bulan-bulan Rajab. Apa itu Rajab? Bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang haram. Apa itu haram? Haram di sini disebutkan dalam suatu riwayah, haram di sini memiliki makna pada waktu dulu itu bulan-bulan keempat itu dilarang untuk berperang, sehingga diharamkan untuk berperang, sehingga tidak ada terjadi perperangan di bulan-bulan tersebut. Bulan Rajab banyak suatu riwayat yang mengutip dari berbagai sumber itu menceritakan bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang mulia. Karena apa? Salah satunya bulan Rajab itu adalah bulan di mana Siti Aminah itu adalah ibu Nabi Muhammad. Pada peristiwa itu Siti Aminah itu merasakan bahwa beliau itu mengandung Nabi Muhammad itu pada waktu bulan Rajab. Pada waktu itu juga bulan Rajab itu juga sebagai, kalau kita ngomong, perintah Allah yang diturunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung untuk melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajibannya? Yaitu sholat. Maka daripada itu, begitu mulianya bulan Rajab. Tetapi di sisi lain, tadi membicarakan mengenai kemuliaan, sekarang membicarakan sisi lain. Di sisi lain banyak orang, banyak pendapat bahwasanya bulan Rajab itu hadis-hadis untuk keutamaan bulan Rajab itu adalah hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu hadis lemah, sedangkan maudhu itu palsu. Perawinya itu kurang kuat di kalangan perawi hadis. Karena kurang kuatnya dianggap perawi tersebut itu berbohong, maka daripada itu menganggap bahwa hadis tersebut hadis maudhu, hadis dhaif. Sehingga hadis-hadis yang mengutamakan bulan Rajab itu dianggap hadis maudhu, hadis dhaif. Salah satu kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Asqalani, beliau itu pengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu sarahnya dari kitab Sahih Bukhari. Beliau juga mengarang salah satu kitab yang menerangkan mengenai bulan Rajab. Di dalam kitab tersebut beliau menunjukkan bahwa kedhaifan dan kemaudhu'an hadis-hadis yang menerangkan bulan Rajab. Itu salah satu sisi lain. Bahwasanya hadis-hadis
yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab itu do'if ataupun maudhu. Kemudian ada kitab lain yang mengatakan bahwa bulan-bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Salah satunya adalah kitab Nasahul Ibad, kitab banyak kitab karangan kitab An-Nawawi itu juga menerangkan bahwa keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasa bulan Rajab. Di sana banyak sekali menerangkan, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan di situ bahwasanya berbagai ulama itu berbeda pandangan, tetapi tidak ada ulama yang mengejat bahwa pandangan kalian itu salah. Ulama-ulama terdahulu, ketika ada seseorang berpandangan bahwa apa yang Anda pikirkan itu salah, apa yang Anda pikirkan itu tidak benar, berarti orang tersebut itu termasuk golongan yang orang yang mungkin di dalam pikirannya itu telah dirasuki oleh jin. Jadi pengucapannya kurang sempurna, seperti itu. Dan kemudian salah satu bulan Rajab keutamaannya menurut Syekh An-Nawawi itu barang siapa yang berpuasa pada awal bulan Rajab, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Syekh An-Nawawi. Dan keutamaan yang lain. Sekarang kita membahas mengenai keutamaan dan perbedaan pandangan orang yang menganggap bahwa tiada keutamaan yang terjadi pada bulan Rajab. Sayyidina Ali haramallahu wajhah itu berpandangan bahwasanya ketika beliau itu menganggap bahwa semua bulan 12 bulan itu sama saja. Kenapa? Karena menurut beliau ketika seseorang mencari bulan-bulan hanya pada bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk mencari ampunan, maka orang tersebut itu sia-sia. Karena apa? Sesungguhnya bulan yang mulia itu ketika hari pada bulan tersebut kalian gunakan untuk beribadah. Bulan mulia ketika hari pada bulan tersebut, hari ini pada bulan tersebut itu digunakan untuk beribadah. Percuma kita menanti bulan yang mulia seperti hanya bulan Rajab, bulan Ramadan dan bulan-bulan mulia yang lain, tetapi di malam hari, di siang pagi hari tidak digunakan untuk beribadah. Percuma. Sehingga mengurangi umur kita semakin hari semakin berkurang, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bahkan bisa jadi kita berpikiran ataupun banyak orang berpikirlah bahwa besok ataupun hari ini kita meninggal. Itu dapat meningkatkan ibadah kita. Seperti itu. Dan kemudian maka ada doa biasanya diucapkan itu Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadhana.
Allahumma duh Gusti Allah barik lana mugi-mugi berkahi sapa ingsun fi Rajab ing dalem bulan Rajab wasabana lan bulan Saban wa balina lan nyampekno ing bulan Ramadan. Mangkane kumpung sampeyan lan kula iku cek diparingi umur. Ya monggo sama-sama sami-sami untuk beribadah. Meningkatkan ibadah semampu dan sebisa kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu batasan umur kita itu sampai kapan. Sampai kapan sehingga kita perlu adanya referensi untuk beribadah. Dan kemudian sekarang ini banyak sekali ulama-ulama baru yang menentang ataupun yang mengkritik keras ulama-ulama terdahulu. Banyak sekali kejadian-kejadian ataupun berita-berita yang menyebarluaskan pemahaman baru sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Kemarin Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo waktu pengajian kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan bahwasanya inna ja'akum fasikun fatabayani. Ketika kita inna teman setuhune ingsun iku ja'akum maka sapa ingsun ing sira kabeh fasikun ing pira-pira wong kang padha fasik fatabayani mongko tabayun sapa ingsun ing fasik. Ketika kita didatangi dengan berita-berita yang sekiranya berita tersebut belum tentu benar kebenarannya, belum tentu sahih, maka yang kita lakukan adalah tabayun, mencari klarifikasi. Sehingga ketika kita didatangi seseorang ataupun didatangi teman kita, yang teman kita itu menyampaikan suatu berita, jadi carilah klarifikasi, carilah pembenaran akan berita tersebut. Jangan langsung dimakan. Karena apa? Karena zaman sekarang pemahaman yang sifatnya radikal itu semakin gencar. Tujuannya hanya satu, untuk memecah belah umat Islam. Bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang di luar golongan kita, tetapi dia menyelinap untuk masuk ke dalam umat Islam. Maka daripada itu berhati-hatilah, perbanyak sholawat mumpung bulannya masih bulan Rajab. Sholawat ya penting, aja bulan Rajab kok lawe. Nah, sholawat penting. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha teman setuhune Gusti Allah iku yushollu padha selawat sapa Allah 'alan nabi ing atase nabi ya ayyuhalladzina eling-eling akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Shollu padha selawat sapa sira kabeh alaihi ing atase nabi. Gusti Allah selawat, malaikatnya sholawat, kula lan panjenengan sedaya ya kudu sholawat. Aja omong bulan Rajab. Kita berprinsip saja seperti pemikiran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang tadi saya sampaikan, beliau berprinsip bahwa semua bulan itu mulia. Semua bulan mulia. Ketika kita memuliakan semua bulan, kita menganggap bahwa ketika bulan itu mulia berarti kita memperbanyak ibadah pada bulan tersebut. Kalau semua bulan mulia berarti kita harus beribadah pada semua bulan tersebut tanpa kecuali. Jangan sedekah pilih-pilih bulan, aku bulan Rajab ya aku sedekah, bulan Ramadan ya aku sedekah.
sedekah nunggu bulan Ramadan iso lak umur kula lan panjenengan sedaya iku sampai lak gak sampai yo mate. Ngoten ya. Kemudian ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya di suatu daerah di timur tengah sana Baitul Muqaddas namanya. Baitul Muqaddas itu jepun ngulon terus sampai becak 5 tahun, selawe tahun lah kita sampai Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu diriwayatkan, ini cerita dari kitab Durratun Nasihin. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita. Di wanita tersebut itu beliau selalu beribadah pada Allah pada bulan Rajab, dan pada bulan Rajab itu beliau selalu membaca Al-Ikhlas 12 kali. Membaca Al-Ikhlas setiap harinya. Kemudian di suatu hari beliau itu memakai, setiap bulan Rajab itu memakai baju yang lusuh, yang kasar, baju yang disetrika itu, yang halus itu dia tidak pakai. Karena apa? Beliau menganggap bahwasanya pada bulan Rajab tersebut itu dia merasa rendah. Dia merasa rendah dan dia ingin seakan-akan dia itu kembali kepada Allah. Tidak punya apa-apa, sehingga dia menanggalkan baju barunya, baju yang bagusnya untuk selalu mengingat Allah. Bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa, seperti itu. Di kemudian hari beliau itu meninggal. Sebelum meninggal beliau itu berpesan, berwasiat pada anaknya bahwasanya ketika saya meninggal nanti tolong pakaikanlah baju yang lusuh ini kepadaku. Pakaikanlah baju lusuh ini kepadaku. Kemudian beliau meninggal. Ketika meninggal anaknya ini tidak memenuhi wasiatnya. Anaknya ingin memakaikan baju yang bagus, baju yang baru. Ketika beliau dikuburnya, anaknya ini bermimpi ketemu beliau, bahwasanya beliau itu berbicara, nah, kenapa wasiat ibu enggak kamu turuti? Terus anak tersebut terbang berpikir, kenapa? Akhirnya setun bantere pikire anakku, akhirnya kuburan ibuke diduduk. Ketika diduduk itu ibuke wis enggak ada. Ibunya enggak ada kain kafannya, juga enggak ada orangnya. Enggak ada jasadnya. Aneh. Kemudian dihurupnya bermimpi lagi. Dalam mimpi tersebut mengatakan bahwa ibumu adalah ahli surga karena mengistimewakan ataupun beribadah pada bulan Rajab. Itulah cerita, mungkin sedikit cerita mengenai keutamaan orang-orang yang mengistimewakan ataupun orang-orang memuliakan bulan Rajab. Seperti itu. Itu di dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga mau menyampaikan, musimnya kan musim corona. Musim corona yo aktivitas sing hati-hati,
tetap mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Dan ada amalan nanti salah satu amalan pun Bayi Abu Hasan Ashabili. Bayi Abu Hasan Ashabili itu mengarang kitab namanya kitab Al-Ahzab Al-Kabir As-Sadili. Al-Ahzab Al-Kabir As-Sadili itu di dalamnya ditulis doanya pada waktu terkena wabah. Doanya apa? Biasanya yang kita gunakan pujian di khamsatun fi biha arawaba'il atina al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatina. Li iku tetep kedua ingsun khamsatun utawi 5 pira-pira benteng kuwi kang nyerep pihak lawan khamsah. Arawaba'il segari pira-pira al-hati makang miten apa wabah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. 5 benteng. Ya Allah, saya memiliki 5 benteng yang mulia di sisi jenengan ya Allah. Jadikan benteng tersebut sebagai benteng diri saya untuk menghindar dari wabah tersebut. Seperti itu. Siapa